राज्यांत थोड्याच दिसांनी कार्नवालाचे वारे घोळटले। कुर्तरी कल्चरल कमिटीन कला आनी संस्कृती खाते हांच्या जोड पालवान 18वो कार्नवाल सेलिब्रेशन घडोवन हाडला। ह्या निमतान लोकांक 1 ते 4 मार्च मेरेन सर्ती आनी कार्यावळीचो लाव घेवपाक मेळटलो। पळयात कमिटीच्या वांगड्यांनी दिल्ली माहिती। जे दिसाक मडगांव आसता, सो आमी कितें केलां, मडगांव 3:30 चालू जाता, सो आमचो स्टार्ट जातलो 6:30 चालू जातलो म्हणल्यार आमी सो हांगा जे फ्लोट्स येता मडगांव तांच्यांनी आमचे कुडतरी येवपाक जाता म्हणून आमी तो टायमींग दवरला। Have you approached art and culture department for? We are approaching. Yeah. They always support us. They always support us. शालकाय भोगानी हांवें चिंतूना पासून केन्ना किंग मोमो म्हज्या सपना पासून हांवें घेवना आनी केन्ना जातलो म्हण हांवें चिंतूना। म्हाका आमगेले कुडतरी पळय सद्या कुडतरी नांव घेता, कुडतरी कल्चरल कमिटी म्हाका अपॉइंट केलो। So from this Wednesday we are going to launch donation coupons. कित्याक आमचे गांवचे लोक कितें म्हणटात तेंगलें पार्टिसिपेशन आसपाक जाय। Some of them they cannot give big donations. So एक 100 रुपयांचें कुपन दवरला आमी। सो एक गांवकार कितें म्हणटा आपण एक 100 रुपया कुपन काडलें तेगलें कंट्रिब्युशन जाता फॉर दिस इव्हेंट। आतां अदरवायज आमी बजेटिंग केला तो आसून हे भाशेन टोटल प्राइज मनी फॉर ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन्स इन ऑल कॅटेगरीज, टायनी टॉट, सब जुनियर्स आनी जुनियर्स, एंड सो आमचो टोटल एक्सपेंडिचर जाता 9,100। ऑल गोवा फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स जुनियर्स एंड सिनियर्स हेका आमी बजेट दवरला 14,500। फ्लोट प्राइजेस ओपन कैटेगरी इंक्लूडिंग प्राइज मनी एंड consolation prizes, total budget is 1,75,000। कुडतरी categories float budget आमचो 1,40,000, just little less than the open category, because we are also giving importance to आमचे कुडतकारांक। तेका इल्ले इम्पोर्टन्स जाय, तेका इल्ली उमेद येवपा जाय हे पार्टिसिपेट करपाक। आतां कितें जाता ऑल गोवा तें गायडलायन हितून मातशे डिफरन्स जाता म्हणून तेका आमी सेपरेट कॅटेगरी दवरल्या। मागीर ऑल गोवा दुवेस सिंगिंग कॉम्पिटिशनाक आमचो बजेट आहा 55,000 आणि हो आख्खो 55,000 जो सिंगिंग कॉम्पिटिशनाक आहा तो आमच्या प्रेसिडेंट बापशेकर बाताकान दिला आणि बिसायड्स दॅट तेणे आमकां 45,000 प्रॉमिस केले। टोटल आमच्या ह्या वर्साच्या प्रेसिडेंटान आमकां एक पुश दिवपाक स्टार्टिंगाक 1 लाखाचो स्पॉन्सर प्रॉमिस केला। तेच भाशेन आमचो किंग मोमो उमेदीन येवन तेका तो म्हणपाक आपण तुमकां कितें दिवपाक शकता, तेका सांगलें आमी तुका कितें जाय तें दी, and we are very pleased that he came up with the sponsorship of 75,000. So दोगोच मनशांनी आतांच आमकां already 1,75,000. That gives us a boost, and as a treasurer it takes a relief of us. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राउत, समृता खणगांवकर आनी मुझेफ शेख।